समस्त प्रिय भाई भौणी मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामरे वॉइस ऑफ गॉड चैनल रे प्रत्येकଙ୍କୁ स्वागत जणाउछु। समस्तଙ୍କୁ शालोम। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह प्रदान करंतु। এই चैनल को जदि आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करंतु, मध्य शेयर करंतु। पुणी धैर्यर सहित आरंभ शेष पर्यंत प्रभु वाक्य को शुणु, जहाँकि आपण मानकर आत्मिक जीवन रे सहायक हो पारिबो। प्रभु राज्य निमंते प्रस्तुत हेबा पाई एही वाक्य आम मानकर सहायक हो पारिबो। गॉड ब्लेस यू। आसंतु आज हम माने को विशेष विषय पर चिंता करिबा, आलोचना करिबा, जहाँकि सप्त मांडलिक जुग, 7 चर्चेज आ सप्त मांडलिक जुगर सप्त दूत मानक विषय रे जहाँ प्रकाशित वाक्य तार एक अध्याय वर्णना करा जाइयोछि। तो प्रिय माने प्रकाशित वाक्य विषय मध्य आपण माने अनेक थर शुणिथिबे, पाठ करिथिबे, बहुत भल कथा। तथापि मध्य आम माने अधिक अधिक शिक्षा करिबा जानिबा आवश्यक रही अछि। ये प्रकाशित वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे से जोहनक प्रति वाक्य बा सप्त मांडलिक जुग मानक मध्य कौन कौन सब घटना घटिब, ए मांडलिक जुग कु प्रकार भाव रे परिसमाप्ति हब, ए सकल विषय जोहनक निकट रे से प्रकाश करुछंती, रिवील करुछंती। आउ निजको मध्य जोहनक निकट रे से रिवील करुछंती। कन्या मंडली महाक्लेश पूर्वरु के प्रकार भाव से ऊर्ध्व को नीत हेबो, से विषय मध्य से प्रकाश करुछंती। आओ जो माने मूर्ख कुमारी से माने महाक्लेश दे को प्रकार भाव रे अतिवाहित करिवे, से विषय मध्य से प्रकाश करुछंती। पुणी इस्राएल मध्य रे एलियो मोसा जो सेवा कार्य करिवे, आउ इस्राएल मानकु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय से माने सुसमाचार प्रचार करिवे, से विषय मध्य उल्लेख करा जाइयोछि। पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट महाक्लेश परिसमाप्ति पर से अपना कन्या मंडली को नहीं ए धरापृष्ठ को उल्हे आसिबे। आओ 1000 वर्ष एक शांतिर राज्य बा 1000 वर्ष शांतिर राज्य स्थापन हब। 1000 वर्ष पाई शैतान को बंधा जीवो। ए समस्त विषय जोहनक निकट रे से प्रकाश करुछंती। भंड ख्रीष्टक विषय मध्य ए प्रकाशित वाक्य रे से जोहनक निकट रे प्रकाश करुछंती। यदि प्रभु करिवे आगामी दिन मानक आम मैंने अनेक किसी विषय शिक्षा करिबा। तो आज आम मैंने देखिबा सप्त मांडलिक जुग। प्रिय माने ये प्रकाशित वाक्य तमे जानिलु स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे जोहनक निकट रे प्रकाश करुछंती। यार रचयिता होउछंती स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट, आउ लेखक होउछंती जोहन, किए शिष्य जोहन, जे कि पात्मद्वीप रे एक निर्वासित दंड पाउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टक वाक्य और साक्ष्य निमंते। आमेन। तो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରେ ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକାଶନର ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଏପୋକେଲିକ୍ସ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅନଭିଲିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାବରଣ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛାଦନକୁ ଖୋଲି ପକାଇବା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇକି ଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଲି ପକାଇବା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ତାହାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା, ଖୋଲି ପକାଇବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶନ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜହନ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ କି ତେଲ କଡ଼େରେ ଭଜା ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା ନାହିଁ। ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ମଦ୍ୱୀପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପାଠ କରିବା, ସେରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଏବଂ କ୍ଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଏବଂ କ୍ଷୟ। ଆମେନ୍। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଏବଂ କ୍ଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଶେଷ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ ଏବଂ କ୍ଷୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବେ, ତାର 43 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ, ତୁମେ ଜାଣିକିରି ଆମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ନହିଲା, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ କେହି ନିର୍ମିତ ହବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, এই କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଭଲରେ ଜାଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେନ୍। ତ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରକାଶିତ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ, ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଜହନ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜହନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଏକ ଭୟାନକ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପାଠ କରିବା, ଆଉ 10-11 ପଦ ଆମେ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10-11 ପଦ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ ତାହା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର, ଆଉ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଲେଖ, ଏଫିସି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା,
परगम, थियोतीरा, सर्दी, फिलाडेल्फिया, लाउदिकिया ए सातटा मंडली मानक निकटरे तुमे लेख से मंडली मानकर दूत मानक निकटरे तुमे जहा दर्शन कल ताहा तुमे लेख। एमेन। आउ जेतेबेले बुली पड़ी जोहन किए मो सहित कथा होउछंती देखिबे कहि जेतेबेले बुली पड़ी कि से देखिले से कौन देखिले गुटे सप्त सुवर्ण प्रदीप से देखिले जहाँकि आम मानक बोधे 12 पद प्रकाश करे प्रकाशित तार 1 अध्याय 12 पद सप्त सुवर्ण प्रदीप ए सप्त सुवर्ण प्रदीप जहाँकि जेरुसालेम मंदिर रे आउ ताहा व्यवहार करा जाउथिला से सप्त सुवर्ण प्रदीप को से देखुछंती आउ से सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य रे एक मनुष्य पुत्र अछंती ताहा मध्य से देखुछंती आउ ताकू को रूप से देखुछंती ताहांकर केश हिम परी शुभ्रवर्ण होई अछि ताहांकर से कोठु बेकरु जे पाद पर्यंत आच्छादन अछंती ताहांकर चक्षुरे अग्नि निर्गत होउछि ताहांक मुखरे दिधाड़ खड्ग बाहारु अछि आउ से दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करिछंती आउ से सप्त प्रदीप मध्यरे गमनागमन करुछंती। ए दृश्य देखिला परे जोहन से मृत प्राय तले पड़ी गले भयभीत हेले आ प्रभु जीशु ताकू कौन करुछंती उठाउछंती ताकू धरी उठाउछंती जोहन तुमे भय कर नाही आंभे आरंभ आ आंभे शेष आंभे मृत हेलु पुणी आंभे पुनर्जीवित हेलु आमे जुगे जुगे जीवित। एमेन। प्रभु जीशु कहउछंती तांको निकट निजको रिवील करुछंती आंभे आरंभ आ आंभे शेष आंभे क एवं क्षय अल्फा एंड ओमेगा ए कथा से प्रकाश करुछंती अर्थात आंभ पूर्वर कहीं निर्मित होई नाही कि आंभ उतारे कहीं निर्मित हब नाही आंभे आंभे ही एकमात्र एक कथा से ताहांको निकट प्रकाश करुछंती आंभे क्रुशार्पित हेलु समाधिस्थ हेलु आउ तृतीय दिन रे मृत्यु को जय करी उठी आसिलु आउ आंभे जुगे जुगे जीवित। प्रिय माने प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो से जुगे जुगे जीवित प्रभु को आम सेवा करुछु जहाँकि जोहन पुस्तक बोधे तार गोटे आम पाठ करवा से लेखा होची प्रभु जीशु एक सुंदर विषय वर्णना करुछंती। एमेन। 11 अध्याय 25-26 पद जीशु उत्तर देले मो पुनरुत्थान और जीवन मो देठरे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब। प्रभु जीशु कहउछंती मो पुनरुत्थान और जीवन मोठारे जे विश्वास करे यद्यपि से मरे तथापि से बंचिब। जे जीशु ठारे विश्वास करे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे से निजको समर्पण करे ताहांको प्रभु बोली विश्वास करे यद्यपि से मरे तथापि से बंचिब। प्रिय माने फिजिकल डेथ तो हबो हमर निश्चय किंतु आमे तथापि बंचिबा केबे बंचिबा प्रथम पुनरुत्थान रे आमे उठिबा जदि आमे ताहांको एकमात्र परमेश्वर बोली विश्वास करिचु आमे निश्चिंत भाव रे उठिबा एथिरे तले मात्र संदेह नाही। पुनी जे केही बंचे ओ मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही एहा कोन विश्वास करूछ से कहउछंती जे बंचे ओ मोठारे विश्वास करे आउ से केबे मरिबो नाही से कौन हबो से केबे ही मरिबो नाही से मु जे परि अनंत से परि अनंत हबो। एमेन। जोहन तार 5 अध्याय 24 पद प्रकाश करे जे प्रभु जीशु ठारे विश्वास करे से विचारित न होई मृत्यु को अतिक्रम करी से जीवन रे प्रवेश करी अछि तार विचार नाही कालवरी क्रूस तार विचार सरी जाइछि। जो माने पूर्व निरूपित बीज माने जो माने फ्री डेस्टिनेटेड सीड माने जो माने को प्रभु जगत उत्पत्ति पूर्वरु जो माने को देखी थिले से मानकर विचार सरी जाइछि से मानक पई आ विचार नाही। रोमी पुस्तक तार 1 अध्याय 8 पद रे लिखा जाए सॉरी रोमी तार 1 अध्याय सॉरी रोमी तार 8 अध्याय 1 पद कौन लिखा अछि जो माने ख्रीष्टन ठारे अछंती से मानक प्रति दंडाज्ञा नाही विचार सरी जाइछि से मानकर से माने मृत्यु को अतिक्रम करिवे। मृत्यु कौन ए फिजिकल डेथ नुह जहाँकि नरक जंत्रणा ताहाको से माने अतिक्रम करी से माने जीवन रे प्रवेश करिवे। एमेन।
କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ସେଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 7ଟା ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ଜାଣିବା ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେନ୍। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ 7ଟା ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗ ଏଫିସି ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଉଦିକିଆ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଏଇ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏହି 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ତ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଏସିଆ ମାଇନର ଭିତରେ, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ନେଇକରି 53 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ନେଇକରି ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ, এটা হচ্ছে লাউদিকিয়ান চর্চেজ। এই সময় পর্যন্ত ଏହା ହେଉଛି 2000 ବର୍ଷର ଅବଧି। ତ ଏଇ 2000 ବର୍ଷର ଅବଧି, ଏଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହବ, ଠିକ୍ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସକଳ ଏଇ 2000 ବର୍ଷ ଅବଧି ମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ, ଆଉ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏହା ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ସେଠି ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗ ଏଫିସି ଯୁଗକୁ ସେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ 7 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଅଛ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଅଛ। ଏଇ ଗୁଣାବଳୀ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏହା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଏଇସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏଫିସି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ପଦ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, এই ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି 50ତମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ସେହି ସମୟମାନଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ହିଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିକୋଲାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆମେନ୍। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ମାଣ୍ଡଳିକ ଇତିହାସକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଉଦିକିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରାସ କଲା। ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲୋପ ପାଇଲା।
एक परमेश्वर विश्वास धीरे धीरे लोप हो एक त्रिविध शिक्षा मंडली मध्य प्रवेश कला। त्रित्व ट्रिनिटी ए शिक्षा मंडली भितर प्रवेश कला। पर्व पर्वाणी पालन करने शिक्षा मंडली मध्य प्रवेश कला। जहाँकि बाइबल आधारित विश्वास नुहे से सकल मंडली मध्य प्रवेश कला। धूप दीप जलैवा विशेष विशेष दिन को पालन करने ए समस्त शिक्षा मंडली भितर प्रवेश कला। एक बाप्तिस्म जहाँकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म दिया जाउथिला शिष्य मानक समय से विश्वास रहिला नहीं। से एक बाप्तिस्म जहाँकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे होउथिला ताहाकु लोप करी उपाधि रे बाप्तिस्म देवाकू आरंभ कले पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ए उपाधि गुड़ी को उच्चारण करी बाप्तिस्म देवाकू लागिले। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ऑर्डर थिला, आज्ञा थिला, तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म देव। नाम गुड़ी करे नुहे ताहा प्रभु उल्लेख करथिले, ताहा मध्य लोप हो गला। रात्रिकालीन प्रभु भोज शिक्षा लोप हो गला। पाद प्रक्षालन प्रभु जीशु कौन कही जहन 13 अध्याय तुम्हें परस्पर मु जेपरी तुम पाद धोई देउछि तुम्हें भी परस्पर पाद धोइब। ए शिक्षा मध्य धीरे धीरे लोप पाइला। प्रिय माने प्रकार एक मिथ्या शिक्षा मंडली मध्य प्रवेश कला। संपूर्ण रूपे अंधकार व्यापी गला। या डार्क एज बोली कहा जाए। आउ ए लाउदिकियान चर्चेज रे से शिक्षा से अंधकार और मिथ्या शिक्षा एक चरम सीमार पहुंचला। किंतु प्रिय माने प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। जिखरिय भविष्य वक्ता वाक्य सफल हेबार थिला आउ ताहा सफल हेला। जिखरिय तार 14 अध्याय 7 पदर लेखा होची जे सदा प्रभुंकर दिन आसु अछि ताहा दिन नुहे कि राति नुहे मात्र संध्या समय दीप्ति हब। संध्या समय दीप्ति हब ताहा दिन नाही कि राति नाही किंतु संध्या समय दीप्ति हब। ताहा होची आत्मिक अर्थ अच्छी एक प्रकाशन अच्छी। आमे जो आत्मिक जगत रे अच्छु आत्मिक जगत अंधकार हो जाई अछि, मिथ्या शिक्षा ग्रास करी अछि। सही समय मानक मध्य रे एक वाक्य रूपी आलोक एक प्रकाशन रो आलोक मंडली मध्य रे आसीबो। आउ ताहा सेई 7 नंबर जुग अंतिम जुग लाउदिकियान चर्चेज रो अंतिम पार्ट रे सेई घटना हेबार घटिबार थिला। आमीन। आ प्रभु मध्य से वाक्य को पूर्ण कले जहाँकि मलाखी तार 4 अध्याय 5-6 पदर वाक्य सफल हेबार थिला। प्रभु से प्रतिज्ञा करिसंती भयंकर दिन आगमन पूर्वे आमे एलियों को प्रेरण करिबा। से संतान गणर हृदय पुत्र मान प्रति फेरइबे। एलियों को आत्मा नहीं करी जड़े व्यक्ति आसवे आउ से मूल विश्वास आड़ को लोक मान को नहीं जिवे। प्रेरित मान शिक्षा आड़ को लोक मान को नहीं जिवे। ताहांको द्वारा वाक्यर ज्योति प्रकाशित हब। वाक्य होची ज्योति स्वरूप। गीत सहित तार 119 गीत बोधे 105 पदरे बोधे लेखा जाए तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप। आमीन। परमेश्वर को वाक्य आम चलापथ पाई प्रदीपटे ताहा आमान को आलोक दिए, आमान को बाट देखाए। आमीन। तो प्रिय माने आमे सही समय अच्छु ए लाउदिकियान चर्चेज रे आमे अच्छु। आपण माने यदि प्रकाशित वाक्य तार 3 अध्याय 14 पदरु 20 पद पर्यंत पाठ करिवे सेठे विशद विवरणी लेखा जाइए लाउदिकियान चर्चेज रो कथा। ए लाउदिकियान चर्चेज गोटे ए प्रकार से कहूची मु धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी मोर कौन स्वभाव नहीं। प्रभु किंतु ताको आक्षेप करी कहउछंती तुमे दीनहीन दुर्भागा अंध उलग्न ए प्रकार आक्षेप करुछंती। हे लाउदिकिया मंडली तुम्हें भावुछ मु धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी किंतु तुम्हें जानी ना हो तुम्हें आत्मिक क्षेत्र रे बहुत दुर्भागा। तुम्हें हो तो अंध, तुम्हें देखिले भी देखी पारुन, तुम्हें उलग्न हेइछ। हाँ शारीरिक यही सूतारे तैयारी होइथिबा वस्त्र पिंधिछ सत कथा
किंतु तुम पाखरे वाक्य रूपी वस्त्र नहीं। गलाती तार 3 अध्याय 27 पद प्रकाश करे कहीं जदि ख्रीष्ट को उद्देश्य बाप्तिजित होइछि से ख्रीष्ट को वस्त्र रूपे परिधान करिछि। आम ख्रीष्ट को वस्त्र रूपे परिधान करने आवश्यक। ख्रीष्ट आमर वस्त्र अटंती। वाक्य ख्रीष्ट कहले तो वाक्य ना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 पद प्रकाश करे से रक्त निम्नजित वस्त्र परिहित व्यक्ति नाम परमेश्वर वाक्य। प्रभु यीशु स्वयं निजे होउछन्ति वाक्य। से वाक्य होउछन्ति से वस्त्र। आम से वस्त्र को परिधान करवा जाफल आमर उलग्नता देखा जीव नाही। एबे आम परमेश्वर दृष्टि उलग्न मोर प्रिय माने। परमेश्वर आम को जांच करती परीक्षा करती से आम को समस्त विषय देखुंट जानुंट से सर्वदर्शी से अंतर कथा जानी पारंती मनर चिंता से जानी पारंती। तेणु से कहउछंती तुमे होउछ उलग्न तुमे वस्त्र नियो तुम पाखे वाक्य नहीं। तुम पाखे टंका पैसा इत्यादि इत्यादि थाई पारे धन दौलत थाई पारे स्कूल कॉलेज तुमर मेडिकल इत्यादि इत्यादि सब थाई पारे तो फिर भी तुम्हें वाक्य रे कौन है अच्छ अभावग्रस्त अच्छ तुम्हें वाक्य तुम पाखे नहीं तुम्हें दीनहीन हो वाक्य पाई। हालेलुया। या हूँ लाउदिकियान चर्च एज समय। आमेन। आज ये लाउदिकियान चर्च एज अंध होइछि मोर प्रिय माने उलग्न होइछि। दुर्भाग्य से परमेश्वर को सत्य वाक्य त्याग करी मिथ्या शिक्षा को से अपनार करिछि। मनुष्य मानकर धर्म मनुष्य मानकर विधि गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथारे आराधना करुछि। मार्क तार बोधे 7 अध्याय 7 पद। मनुष्य मानकर धर्मर उपदेश बाणी गुड़िक मनुष्य माने ज्ञानी बुद्धिजीवी लोक माने बहुत भल भल कथा कहती से धर्मर उपदेश बाणी गुड़िक शिक्षा दे वृथारे आमर आराधना करुछ बोली प्रभु कहउछन्ति। आज लाउदिकियान चर्च वृथारे आराधना करुछ। आमेन। किंतु प्रिय माने आम जीवन से प्रकार न हो। आमे वाक्य भितर लगी रहू वाक्य को आपणार करू सत्य को ज्ञात हो सत्य आमको मुक्त करिवो। प्रभु यीशु कौन कहले जहन 8:32 पदरे तुम्हें सत्य ज्ञात हो से सत्य तुमको मुक्त करिवो। सत्य कौन? सत्य स्वयं निजे प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। से कहले जहन तार 14 अध्याय 6 पदरे कौन कहले मु पथ सत्य और जीवन म देई न गले तुम्हें पिता निकट को जाई परिबो नाही। से होउछंती सत्य। तांकर वाक्य होउछि सत्य वर्ड ऑफ गॉड। एई वाक्य होउछि सत्य मोर प्रिय माने। आकाश और पृथ्वी टळिबो मात्र मोहर वाक्य केबे टळि परिबो नाही। से वाक्य सत्य। से वाक्य आम मान को मुक्त करिवो। से साधुकी शास्त्री फारुसी माने कहउछंती आमे कहार दास हेई नाहु जो हमको मुक्त हेबा दरकार। आमे होउछु अब्राहमकर संतान। प्रभु यीशु कौन कहले से कहउछंती तुमे जदि अब्राहमकर संतान ताहेले तुमे अब्राहमकर कर्म करो। और अब्राहम ए प्रकार कहा को मारिबा हानिबा काटिबा कहार अनिष्ट चिंता करिबा से प्रकार लोक नथिले। तुमे अब्राहमकर कर्म करो। तेणु मते तो लागुछि तुमे अब्राहमकर संतान नुह। से माने कहउछंती आमे व्यभिचार उत्पन्न हेई नाहु आमर एकमात्र पिता अछंती। ओ माय गॉड से माने भी कहउछंती आमनकर एकमात्र पिता अछंती। किंतु से माने जहा को पिता बोली संबोधन करुथिले से माने को प्रभु यीशु कौन कहिले तुमे जहा को पिता बोली कहउछ जहन तार 8 अध्याय 44 पद से तुमर पिता होउछंती शैतान तुमे शैतान थार उत्पन्न कारण से होउछंती आद्यरु नर घातक। आमेन। प्रिय माने आज आमनकर विश्वास को आमे टिके जांचु परखु। प्रभु कहउछंती तुमे जहा को विश्वास करूछ पिता बोली कहउछ ठीक अछि एकमात्र पिता अछंती बोली कहउछ ठीक अछि। किंतु तुमे न जानि कि विश्वास करियछ तुमे जहा को एकमात्र पिता बोली कहउछ से होउछंती शैतान। तुमे ताहा ठार उत्पन्न हेइ अछ। तुमरो कार्य कलापरु कर्मरु जना पडुछि
କାରଣ ଗଛ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଯାଏ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ, ତାଠାରୁ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛ, ତାହାର ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ। ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପାପାତ୍ମାର ଯେ ସନ୍ତାନ କଇନ ତାହା ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଯିଏକି ନିଜର ଭାଇ ହେବଲଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହଉ, ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଏ ଲାଉଦିକିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏ ସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି। ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଆପଣାର କରିଅଛି, ବିଧି ବିଧାନକୁ ଆପଣାର କରିଅଛି, ନୀତି ନିୟମକୁ, ଏକ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ସେ ଆପଣାର କରି ଚାଲିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିଆସୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଲାଉଦିକିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଖବର, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମେସେଜକୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ବୋଧେ ଏଫିସି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଆମେନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇ କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁ, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆମେନ୍। ଏଇ 7ଟା ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ 7ଟା ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗମାନଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗର ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଉଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନିୟସ୍, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଟିନ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କଲମ୍ବା, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଥର, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି, ଆଉ ସପ୍ତମ ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗର ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ମେରିୟମ ବ୍ରାନହାମ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସପ୍ତମ ପରେ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ପରିସମାପ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପରି ରକ୍ତମାଂସ ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତମାନେ। ରାଜଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ୍ବାସଡର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଖବର ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁକୁ ଆସେ? ଦୂତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। ଦୂତମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 2000 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମେନ୍। ନିଜ ନିଜ ସମୟ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଠି ସେ ପାଠ ପଢିକି ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ଗାଲାତି ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, କଣ କୁହେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ସୁସମାଚାର ଯଦି କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ଆମେନ୍। 12 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଲାତି 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅନେକ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଟା ସବୁ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛି, ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଇରାନିୟସକୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ମାର୍ଟିନକୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ, କଲମ୍ବାକୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ, ଲୁଥରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ